अस्सलाम वालेकुम। मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज मार्च 2025 की यकम तारीख है, हफ्ते का दिन है जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 1 बज चुके हैं। और मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में आज के दिन की यानी गुज़िश्ता 24 घंटों की 3-4 बड़ी डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली और बड़ी डेवलपमेंट का ताल्लुक अडियाला के मकीन यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान से मुताल्लिक है, जो जेल के अंदर मुकीम है, जेल के अंदर मौजूद है, पाबंदे सलासल हैं, 1.5 साल से ज्यादा अरसे से जेल के अंदर है, लेकिन फिर भी वो खत पे खत लिखे जा रहे हैं, आर्टिकल पे आर्टिकल लिखे जा रहे हैं। और अब वाला उनका जो आर्टिकल है वो टाइम मैगजीन की जीनत बना है। इमरान खान साहब ने इंतहाई बबांगे दोहल बहुत सारे मामलात के ऊपर से तवज्जो दिलाने की कोशिश की है। वो क्या मामलात हैं, इमरान खान क्या चाहते हैं, उन्होंने किसको पॉइंट आउट किया है, और जो नहीं सुन रहे उनके लिए क्या पैगामात उन्होंने दिए हैं, उसकी डिटेल्स क्या है, उसकी तफसीलात क्या है, वो मैंने शेयर करनी है। फिर पाकिस्तान ने टॉप किया है जी, पाकिस्तान ने टॉप किया है, टॉप 10 में शामिल हुआ है। अब ये भी एक जरीदे की रिपोर्ट है, द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट है। पाकिस्तान टॉप 10 में आया है भाई, चाहे नीचे से टॉप 10 में आया लेकिन आया जरूर है। वो क्या कहानियां, वो फंडा क्या है, उसकी तफसीलात भी मैंने शेयर करनी है। फिर एंकर्स के ऑफ एयर होने का सिलसिला बढ़ता चला जा रहा है भाई। कुछ भी हो सकता है इस मुल्क के अंदर। जब इतने सारे हो गए हैं तो 2-4 जो बाकी हैं उनको भी कर दिया जाना चाहिए। कुछ उंगलियां कटा के शहीदों में भी शामिल हो रहे हैं। ये भी मैं तफसीलात आपके सामने शेयर करने लगा हूं थोड़ी देर में। कुछ उंगलियां कटा के शहीदों में भी शामिल होने लगे हैं। वो कौन है? क्या उनके प्रोग्राम की रेटिंग नहीं आ रही, इस वजह से ये हरकतें कर रहे हैं, या फिर चाह रहे हैं कि चलो यार मेरा भी ना पा दे। ये बड़ा मसला है, ये बड़ा फंडा है, उसकी तफसीलात कह रहे हैं वो भी शेयर करूंगा। इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली साथ रख के डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। जैसे कि आप देख रहे होंगे मैं गाड़ी के अंदर मौजूद हूँ, ट्रैवल कर रहा हूँ, रास्ते में रुककर आपके लिए व्लॉग बना रहा हूँ। जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन आती रहती है मैं ये काम करता रहता हूँ। बस अब डेस्टिनेशन पे पहुंच जाऊंगा एक आध दिन के अंदर, तो फिर रेगुलरली जो 3 टाइम का व्लॉग होगा वो हुआ करेगा। रमजान के जो टाइमिंग्स हैं वो मैं शेयर करूंगा। आप सबको मेरी तरफ से रमजानुल मुबारक की पेशगी मुबारकबाद। कुछ ममालिक में शुरू हो चुका है, पाकिस्तान में पहला रोजा इतवार के रोज है। जैसे कैसे बहरहाल फैसला तो रियासत ने करना है, हुकूमत ने करना है, चांद नहीं दिखा, पहला रोजा इतवार को है। अब आ जाते हैं टॉप स्टोरी। 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान। इमरान खान साहब ने जेल के अंदर रहते हुए नाकों चने चबवा दिए हैं सिस्टम को भी, और फिर हमारे जो बाकी इत्तेहादी जमातों के सियासतदान हैं उन सबको भी। ये नौबत आ गई है कि गुज़िश्ता तमाम सियासी वाबस्तगियां बालाए ताक रखते हुए नून लीग के जो हिमायती थे उनसे अलग होकर अब कह रहे हैं कि हमें शर्मिंदगी हो रही है कि हम एक वक्त में नून लीग के साथ जुड़े हुए थे या पीपल्स पार्टी के साथ जुड़े हुए थे। ये वो शऊर है जो जेल के अंदर बैठे हुए एक अदद कैदी ने, एक अदद मेरी नजर में मजलूम शख्स ने, सिस्टम के मारे हुए शख्स ने अवाम को दिया है, नौजवानों को दिया है, यूथ को दिया है और सियासतदानों को दिया है। इमरान खान साहब का आर्टिकल टाइम मैगजीन की जीनत बना है। अब टाइम मैगजीन आपको पता है कि इंटरनेशनल जरीदा है, वहां जब खबर छपती है तो जबान ज़द-ए-आम होती है। इमरान खान साहब ने क्या इसके अंदर बोला है, कुछ लुब्बे लुबाब है, वो आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। वो कहते हैं पाक फौज के वसाइल दहशतगर्दी के संगीन खतरात से निपटने की बजाय सियासी मुखालफिन जैसे पीटीआई के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई में सर्फ किए जा रहे हैं। इमरान खान साहब के कोट एंड कोट जुमले, जाहिर है एक स्टोरी है, एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है एक शख्स, और एक पाकिस्तान की पॉपुलर तरीन जमात का बानी चेयरमैन है, उनका नाम इमरान खान है। तो वो जो बात करते हैं तो खबर तो बनती है। वो क्या कहते हैं आगे सुनिए। घरों पर छापे मारे जा चुके हैं, खानदानों को दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया, और यहां तक के ख्वातीन और बच्चों को भी जालमाना जबर से नहीं बख्शा गया या नहीं बचाया गया। फिर कहते हैं कि हमारे सोशल मीडिया के रजाकारों, बैरून मुल्क हिमायत करने वाले कारकुनों के खानदानों को हिरासा और अगवा किया गया है। ये सब इसलिए कि वह इख्तिलाफ राय को खामोश कर सकें। ये कौन कह रहा है? ये इमरान खान कह रहा है। फिर कहते हैं अगरचे मुझे खदशात हैं, मैंने पीटीआई के क्यादत को मौजूदा हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करने की इजाजत दी ताकि मजीद तशद्दुद और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों से बचा जा सके, या फिर हमारे जो वर्कर्स हैं, जो हमारे लोग हैं जो मुश्किलात से दो चार हैं, उनकी मुश्किलात में कुछ कमी आ सके। इमरान खान साहब कहते हैं। फिर कहते हैं मेरी जमात ने इस्लामाबाद में नवंबर के आखिर में हुकूमत मुखालिफ एहतजाज किया, सिक्योरिटी फोर्सेज के हाथों 12 कारकुनों को मार दिया गया। ये वो नंबर है जो इमरान खान साहब एहतियात के साथ इस्तेमाल करते हैं। जाहिर है उनकी पोलिटिकल पार्टी ने जो कुछ उन्हें बताया होगा उसी हिसाब से, लेकिन पार्टी के बाद अरकान इससे ज्यादा नंबर्स का भी दावा करते हैं, और जो एनी शाहिदीन थे, जो आई विटनेस थे, वो भी यही बताते हैं कि नंबर शायद इससे ज्यादा।
عمران خان صاحب کہتے ہیں مجھے یہ اس آرٹیکل کے اندر جو پوائنٹ ٹو پوائنٹ انہوں نے جملے لکھے ہیں میں شیئر کر رہا ہوں. مجھے گھر میں نظر بندی کی پیشکش کی گئی, بدلے میں پی ٹی آئی کے لیے مبہم سیاسی جگہ کی اجازت دینے کی پیشکش ہوئی, لیکن میں نے اسے مکمل طور پر مسترد کر دیا. پھر کہتے ہیں سیاسی اختلافات کو اب ریاست دشمن کی سرگرمی سمجھا جا رہا ہے. یعنی وہ کہتے ہیں کہ جو ان کا جو اوپینین ڈفرنس ہے یا جو پولیٹیکل اوپینیٹڈ ڈفرنس ہے اس کو ریاستی دہشت گردی بنا کر لوگوں کو اب گرفتار کیا جا رہا ہے. عمران خان صاحب کے جملے, وہ کہتے ہیں جس کی سزا زبردستی, گمشدگی اور ظالمانہ دہشت گردی کے قوانین ہیں, پاکستان میں جمہوریت کے آخری نشانات تقریباً مٹ چکے ہیں. عمران خان وہ کہتے ہیں پارلیمنٹ کے علاوہ یہ بھی ضروری ہے کہ پاکستان کے جو کرتا دھرتا ہیں وہ آئینی حدود کا احترام کریں. صرف اسی صورت میں پاکستان ایک حقیقی جمہوری نظام کے تحت ترقی کر سکتا ہے. پھر عمران خان کہتے ہیں تاریخ نے ثابت کیا ہے کہ پاکستان میں آمرانہ حکومتیں عارضی ہوتی ہیں, لیکن جو نقصان ان کو یعنی سسٹم عوام کو پہنچاتا ہے وہ نسلوں تک برقرار رہتا ہے اور ان کے اثرات اس سے زیادہ دیر تک رہتے ہیں. پھر انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی مبارکباد پیش کی اور ڈونلڈ ٹرمپ سے ریکویسٹ کی. انہوں نے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ہم ان کی انتظامیہ سے توقع رکھتے ہیں, یہ توقع ہے, ایکسپیکٹیشن ہے, اٹس ناٹ اے ریکویسٹ. معذرت کے ساتھ انہوں نے کہا توقع رکھتے ہیں کہ وہ جمہوری اصولوں, انسانی حقوق اور قانون کی حکمرانی کی حمایت کرے, خاص طور پر ان خطوں میں جہاں آمرانہ حکمرانی ان قدروں کو ختم کر دینے کی دھمکیاں دیتی ہے. یہ عمران خان کے کوٹ ان کوٹ جملے ہیں جی, جو انہوں نے ٹائم میگزین میں آرٹیکل لکھا ہے. اب ہمارے معزز کرتا دھرتا منصفین, نظام عدل اور انصاف کے جو دائی ہیں وہ کہیں گے کہ پرچہ تو ان کے پاس ہوتا نہیں, پیپر قلم تو جاتا نہیں, تو پھر یہ آرٹیکل کیسے لکھ دیتے ہیں, جیسے خط لکھ لیتے تھے ویسے آرٹیکل لکھ دیتے ہیں. مطلب یہ آپ دیکھیے نا کہ اے آئی کا دور ہے, پوری پولیٹیکل پارٹی کھڑی ہے, ان کا جو ورژن ہے وہ ان کی پارٹی کا ورژن ہے, ان کی پارٹی کا جو ورژن ہے عمران خان کا ورژن ہے. جو نظریہ انہوں نے دیا وہ نظریہ کوئی اور نہیں دے سکتا. عمران خان کا اس میں ایک عدد بڑا زبردست جملہ تھا, وہ کہتے ہیں کہ آپ انسانوں کو تو قید کر سکتے ہیں, نظریات کو نہیں قید کر سکتے. عمران خان کے جملے, انسانوں کو قید کر سکتے ہیں, نظریات کو نہیں قید کر سکتے, تو نظریہ قید نہیں کیا جا سکتا. یہ ٹائم میگزین کی ہیڈنگ ہے. اب آ جاتے ہیں جی, پاکستان نے ٹاپ 10 میں جگہ بنا لیا بھائی, پاکستان نے نیچے سے ٹاپ کیا. اب یہ کیسے ٹاپ 10 ہے جس میں پاکستان کے آنے کے بعد پاکستان کو سمجھنے یا سوچنے کی ضرورت ہے, عہدیداران کو, پاکستانی عہدیداران کو, کہ ہم نے کر کیا دیا. یعنی دی اکانومسٹ کی رپورٹ کے مطابق, یہ بین الاقوامی جریدہ ہے دی اکانومسٹ, اس کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کا شمار اب ان جمہوری ممالک میں نہیں ہے جن کو جمہوری سمجھا جانا چاہیے. یعنی پاکستان کو وہ ڈیموکریسی کنسیڈر ہی نہیں کرتا دی اکانومسٹ. اتنی بڑی ریسرچ کرنے کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان اب ڈیموکریسی نہیں ہے, بلکہ سب سے زیادہ آمرانہ طرز حکومت رکھنے والے ٹاپ 10 ممالک میں پاکستان کو شامل کر لیا گیا. کیا یہ ہمارے لیے مومنٹ آف شیم ہے یا نہیں ہے؟ ہم نے صرف اپنی آسودگی کے لیے, اپنے نظریات کو تھوپنے کے لیے, اپنی انا کی تسکین کے لیے ملک کو اس نہج تک پہنچا دیا ہے کہ آج ملک کا بچہ پیدائش سے پہلے مقروض آتا ہے, پھر اس کو فری انٹرنیٹ نہیں ملتا, فری ایجوکیشن نہیں ملتی, فری ہیلتھ فیسلٹیز نہیں ملتی, وہ اوپینین اپنی دے نہیں سکتا. یہاں حالت یہ ہے کہ اینکرز کو آف ایئر کیا جا رہا ہے. کل ہماری ایک وہ کلیگ ہیں پارس جہازیب, انہوں نے استعفیٰ دے دیا. اس سے پہلے 6-7 لوگوں کا آلریڈی ایک ہفتے کے اندر جو ہے وہ دیہانت ہو چکا ہے, سکرین کا دیہانت. باقی سکرین پہ رہ کیا گیا؟ آپ پورے پاکستان کو ہی آف کر دو بھائی, صرف 1-2 لوگوں کو آن کرنے کے چرنے میں پورے پاکستان کو آف کر دو, پیچھے رہ کیا گیا؟ نجم سیٹھی صاحب کا ایک جملہ ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. وہ کہتے ہیں مجھے کنفرم اطلاع ملی ہے کہ اپوزیشن کو کانفرنس کرنے سے روکا گیا. جب ان کو کنفرم اطلاع آتے ہیں جس نے روکا اس کو تھوڑی شرم آئی؟ میں اتنا کہنا چاہوں گا, کیسے کر لیتے ہو یار. بلاگ سے اتنا ہی, دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.